टीएमसी पार्षद पर छेड़खानी के आरोप को लेकर भारी बवाल। महिलाओं ने पूर्व जवान के घर के बाहर झाड़ू लाठी लेकर किया प्रदर्शन। उत्तर 24 परगना जिले के हसनाबाद अंतर्गत टांकी नगर पालिका के 12 नंबर वार्ड के एक पूर्व बीएसएफ जवान की पत्नी द्वारा तृणमूल कांग्रेस के पार्षद पर लगाए गए छेड़खानी के आरोप के बाद तनाव चरम पर है। इलाके की सैकड़ों महिलाओं ने इस आरोप को झूठा और साजिश करार देते हुए आरोपी दंपति के घर के सामने झाड़ू और लाठी लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व बीएसएफ जवान दीपक दास की पत्नी ने आरोप लगाया है कि 12 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद मनोरंजन पात्र और उनके साथियों ने उनके साथ छेड़खानी की। शिकायत में कभी 3 तो कभी 8 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। जैसे ही यह खबर फैली, इलाके की महिलाएं पार्षद के समर्थन में उतर आईं। महिलाओं का कहना है कि पार्षद को बदनाम करने के लिए भाजपा के उकसावे पर यह झूठा आरोप लगाया गया है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही टांकी टाउन टीएमसी अध्यक्ष और पार्षद सीमा मुखर्जी और अर्नब मुखर्जी ने मंच से पूर्व जवान के चरित्र पर सवाल उठाए। स्थानीय लोगों और पड़ोसियों का आरोप है कि पूर्व जवान दीपक दास अक्सर महिलाओं को गंदे इशारे करता था। तालाब में नहाने वाली महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने पर पार्षद मनोरंजन पात्र ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद से वह रंजिश रखने लगा। 2 दिसंबर 2024 को दीपक दास ने कथित तौर पर पार्षद को सड़क पर रोककर मारपीट की थी और हथियार दिखाकर धमकाया था, जिसके बाद उसे जेल भी जाना पड़ा। घर की नौकरानी ने भी सामने आकर खुलासा किया कि पूर्व जवान ने उसे कुप्रस्ताव किया था और मना करने पर धमकी दी थी। टीएमसी नेतृत्व का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के इशारे पर गंदी राजनीति की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर भाजपा के संगठनात्मक जिला नेता राजेंद्र शाह ने इन आरोपों को लेकर प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाया है। हसनाबाद थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूर्व जवान के पास मौजूद हथियार पहले से ही थाने में जमा है। पार्षद समेत 8 लोगों के खिलाफ दी गई शिकायत और उसके बाद हुए इस बड़े विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। এই কথাটা আদৌ সত্যি না, কারণ আমাদের 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উনি এরকম ধরনের মানুষই না। তাই আজকে রাস্তায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। আমাদের রাস্তায় সবাই মিলে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। আপনার নাম? করতাম, ছোট ভাইয়ের ঘরে কাজ করতাম। যখন আমি ওদের বাড়ি থেকে ঘর মুছে বেরোচ্ছিলাম, ওই ভানুর ভাইয়ের ঘরের থেকে। ওনার ভাই কি কাজ করে আমি জানি না। ওনার ভাইয়ের ঘর, ছোট ভাইয়ের ঘরে আমি কাজ করতাম। যখন আমি বেরোচ্ছিলাম ওদের পিছন দরজা দিয়ে, তো ওদের সামনে গ্যারেজ মতন আছে, একটা গাড়ি রাখা আছে, উনি গাড়ি মুছছিল। তো আমাকে বলছিল থুবুর মোড়ে আমার একটা বাড়ি আছে, আমার ওখানে যাবি? ভানু দাস বলছিল। আমি বিএসএফ চাকরি করতাম। আমি সেখানে না বলে আমি এসে কাউন্সিলর কাকিমাকে এসে বলেছিলাম যে কাকিমা আমার স্বামী ভালো না, আমি তার জন্য তোমাকে এসে বললাম। আমি তো কাকার বলতে পারি না, তাই আমি কাউন্সিলর কাকিমাকে এসে বলেছিলাম। তারপর থেকে আরেকবার যখন ঝামেলা হলো 24 সালে, তখন আমরা গিয়ে ওই উত্তরণটা দিয়েছিলাম যে তুই এরম মেয়ে ছেলেদের গিয়ে বলিস। তারপরে আমার নামে কেসটা দিয়ে। এই অভিযোগটা পুরোপুরি মিথ্যে, পুরো সাজানো মিথ্যে। কারণ এতটুকু কোনো ঘটনা ঘটেনি। দেখুন, আমি টাকি টাউন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। আমি সব সময় মা বোনেদের পাশেই থাকি। আমি কোনো পার্টি দেখি না, সব মা বোনেদের পাশে থাকি। যদি এটা এতটুকু কোনো কিছু হতো, তাহলে আমি তো পাশে দাঁড়াতাম না, আমি প্রতিবাদ করতাম। কিন্তু এতটুকু সত্যি না ঘটনাটা। যেদিন এই ঘটনাটা কেসটা দিয়েছে 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মনোরঞ্জন পাত্রর নামে, সেদিন 6 নম্বর ওয়ার্ডের আমার মিথ্যে অভিযোগ আনার কারণ হচ্ছে আমার বাড়ি হচ্ছে 12 নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর আমি। আমাকে এরা সব এখানে বসে থাকে, মহিলারা এই মন্দিরে বসে থাকে, এখানে শিব পুজো করতে আসে, পুকুরে সব চ্যান করতে আসে। এইবার এই মহিলাদের সব কুপ্রস্তাব দেয়। কুপ্রস্তাব দেওয়ার পরে প্রত্যেক দিন, প্রায় দিনকে দিন কুপ্রস্তাব দেয়। আমার সাথে মহিলারা বলে, বৌদিরা, তারপর হচ্ছে বাচ্চা দাদা তুমি তো হচ্ছে ওয়ার্ডের ওই 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, দিদিকে হচ্ছে কিনা একটু দূরে আছে, তা তোমার কাছে আমি আসি, এসে একটুকুনি এইগুলো বলছি যে একটুকুনি ভানুকে একটুকুনি বলো না যে আমাদের এরকম রাস্তাতে যেতে পারছি না। তখন আমি ভানুকে ডেকে। उत्तर 24 परगना से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।